Hello, good morning guys. So for today's video, so itesting na to ang atong bago nga cellphone guys. How din ang pag-umangkon guys, ni tabang na diyang nanay no, gibunga dyan ang ludyo diha sa among gipoyan. Unja, ang itesting kay luhag na kaadyo tong usa na kadaan nga cellphone guys. Then karon murag nindot pud kaadyo ni si diyang nga cellphone no kay di naman si Dia luhagan. Unja kanang kuan pud si Dia guys, murag makuha jud bisag kanang unsa kaladyo no. So dihang dapita guys, perting daghanang sagbot diha guys, pero dili na amo guys no kanang kuan, dili na si Dia amo pero nindot si Dia tan-awon. Ganahan ko magtanaw-tanaw dihang dapita kay super green, vitamin sa mata, di ba? So karon magpalimpyo ta og kuko kay nami lakaw mga to kunomisa or mo kay nami ipatanaw sa among doktor. Then pagkahuman nagsige naming chika-chika diha ni Ate Norma. So ako